अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज दो मौज़ूआत पे गुफ्तगू इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। एक तो जनरल आसिम सलीम बाजवा पर जो इल्ज़ामात अहमद नूरानी ने लगाए हैं उसके हवाले से, और उसके बाद अगली वीडियो में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स थी नवाज शरीफ के केस में उस पर बात करेंगे। लेकिन आइए पहले जनरल आसिम सलीम बाजवा पर लगाए गए इल्ज़ामात के हवाले से बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये एक ब्रॉडर, अगर आप इसको स्पेक्ट्रम में देखें तो ये एक नेक्सस है जिसका जो हेड है, जिसका जो सरगना है बेसिकली वो शकील रहमान है। क्योंकि ये अहमद नूरानी जो है ये शकील रहमान की टीम का ही बेसिकली बंदा है, और ये पहले भी जो है इसकी क्रेडिबिलिटी है उस पर क्वेश्चन हो चुका है। 2017 में भी इस पर एक हमला हुआ था जो कि मुबैना तौर पर यह कहा गया था कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, तो उसने करवाया था इस पर, और उसमें ये ज़ख्मी भी हुआ और पट्टी भी इसके माथे पे बंधी हुई है। और उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे अपना हमारे रस्तू एहसन इकबाल, वो भी इसकी इजाज़त करते आपको इस क्लिप में नज़र आएंगे। ये क्लिप आप पीछे ज़रा देखिएगा। तो ये इसका नेक्सस शुरू से ये नून लीग के साथ और इनके साथ मिलता है, और इनका शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है। जो इसके कमाश के दूसरे सहाफ़ी हैं जो मोस्टली जियो ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, और उसके साथ कुछ और भी हैं जैसे मतीउल्लाह जान है, कि ये इन्होंने इदारों पे हमला करना है, इन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ हमला करना है, इन्होंने पाकिस्तान का जो इमेज है उसको ख़राब करना है हमेशा दुनिया में। तो ये मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में हमेशा से मुलव्वस रहे हैं, और ये ऐसी रिपोर्टिंग करते रहे हैं जो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ रही है। तो इसका बेसिकली इसके जो किरदार हैं वो शकील रहमान, फिर उसके बाद नवाज शरीफ जो इस वक्त मुतासर हैं बड़े ज़बरदस्त इमरान खान गवर्नमेंट से, और इसके बाद इनका आगे ताल्लुक़ नवाज शरीफ का जाके जुड़ता है इंडिया से, जो मोदी के साथ जंदाल के साथ रिलेशनशिप रहे हैं वो सबको पता है। फिर आगे ये इनका जो गॉडफादर आगे बैठा है यूएसए, ये वहाँ तक जाते हैं। और ये सारा जो है ये इसमें जो मेन इनके पीछे थीम है वो सी पैक जो है, पाकिस्तान और चाइना जो इकनॉमिक कॉरिडोर है उसको मुतासर करने का जो है वो प्लान है बेसिकली। उस पर इनको बड़ी तकलीफ़ है और इनकी नींदें हराम हैं, और उसी को ये डैमेज करने के लिए ये इस तरह की हरकतें करते हैं। और अभी चूँकि शकील रहमान भी जो है वो नैब की कस्टडी में है काफ़ी महीनों से, और जो कि अपने आप को नाकाबिले तस्खीर समझता था, आज वो उनकी गिरफ्त में है। और नवाज शरीफ जो है वो भी आपके सामने है कि कितनी ज़लालतें जो है वो लेने के बाद अब वो जिला वतनी की ज़िंदगी जो है ख़ुद सख्ता वो गुजार रहा है, उस पर भी बाद में बात करेंगे। तो ये जो बेसिकली अहमद नूरानी ने ये जो रिपोर्ट किया सब कुछ अमेरिका में बैठ के, तो उसके पीछे क्या था कि इंडियन आर्मी का एक बदनाम ज़माना रिटायर्ड मेजर है, मेजर गौरव, ये अक्सर वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता रहता है, और उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई चीज़ ये वेबसाइटों से गूगल से ढूंढ के ले आता है और वो उसको करता है। और हमारे जो इदारे जो हमारे ये इस तरह के सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हैं, उसको उठा लेते हैं और फिर उसको सोशल मीडिया पे, और मीडिया जैसे अब ये एक इतना बड़ा ये भेड़ों का ग्रुप बन गया है, तो ये उसको ले लेता है चूँकि उनको खबर चाहिए। तो उस मेजर गौरव की खबर को आगे बढ़ा के इसने ये एक फ़ेक वेबसाइट जो थी वहाँ न्यूयॉर्क अमेरिका में इसको यूज़ किया, और उस पे इस स्टोरी को दिया, और फिर वहाँ से ट्वीट किया। फिर जो ये इनके आगे सो कॉल्ड दोस्त हैं सारे, जो एक प्लान था बाकायदा, उसको उन्होंने रीट्वीट किया। और इससे पहले जो था वो मेजर ये गौरव की ही न्यूज़ को आगे बढ़ा के मुबैना तौर पर ये इतलात हैं कि मतीउल्लाह जान और अहमद नूरानी ने गॉडफादर नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की जाके, और ये सारी खबर का प्लान किया बाकायदा, क्योंकि इससे फ़ौज को डैमेज होना था, इससे सी पैक को डैमेज होना था,
اس سے پاکستانی اداروں کو ڈیمیج ہونا تھا، موجودہ گورنمنٹ کو ڈیمیج کرنا تھا انہوں نے. تو یہ پروگرام سارا گاڈ فادر کی اور یہاں شکیل الرحمان کی ایک گٹھ جوڑ کے ساتھ یہ پروگرام بنا کہ یہ گورنمنٹ کسی طریقے سے قابو نہیں آ رہی، عمران خان کسی طریقے سے بلیک میل نہیں ہو رہا، تو اس کو یوز کیا جائے اور پھر اس کو پھیلایا جائے بڑے پیمانے پہ. اور آج ہر چینل کو خبر چاہیے کوئی نہ کوئی، اور اس کی کریڈیبلٹی پہ کوئی نہیں جاتا کہ یہ دینے والا خبر کون ہے. بیسیکلی تو چاہیے یہ کہ نورانی جو ہے اس کو پاکستان میں ہونا چاہیے اور وہاں بھی ثبوتوں کے ساتھ، ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ وہاں جائے، کورٹوں میں جائے، اداروں میں جائے کہ یہ ثبوت ہے ان کے خلاف اور یہ اس کا جواب دیں. تو گو کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے اس کی تردید بھی پریلیمنری طور پہ کر دی ہے، لیکن وہ شاید ایک آدھ دن میں اس کی پریس کانفرنس بھی کریں گے اور اس میں بھی اپنی وضاحت دیں گے. تو خیر اکاؤنٹیبل تو ہر بندہ ہے جس پہ بھی کوئی اس طرح کا الزام لگتا ہے، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ الزام لگانے والا کون ہے، دین کی روح سے بھی اور قانون کی روح سے بھی. تو میری نظر میں تو یہ اس طرح کا نیکسس یہ بنا ہے سارا، اور اس میں اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس میں عاصم سلیم باجوہ کی ذات کو تو کیا ہی گیا، لیکن فوج کو کیا گیا بیسیکلی، جو ہماری جو سرحدوں کی محافظ ہے اور ہماری ہر سول ادارے میں کام کرتی ہے، اور جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے وہ پہنچتے ہیں لوگ اور کام کرتے ہیں. اور پاکستان میں لوگ چین کی نیند بھی سوتے ہیں ان کی وجہ سے. تو پاکستان میں میں سمجھتا ہوں اگر فوج جیسا ادارہ، منظم ادارہ نہ ہو تو شاید یہ جو ملک ہے اس کا خدا نخواستہ بہت پہلے کچھ نہ کچھ انہوں نے سودا کر دیا ہونا تھا یہ ہمارے سیاستدانوں نے. باقی عدلیہ بھی جو ہے وہ بھی ایک لیم ڈک ہے، اس میں بھی کوئی جان نہیں ہے، اور اس کے فیصلے بھی ایسے مترادف فیصلے ہیں، سب کو پتہ ہے اس بات کا. اور ابھی اگلی سیگمنٹ میں بات کریں گے نواز شریف کے حوالے سے عدالتوں کے رول پر بھی. تو یہ میری نظر میں یہ ایک جو ہے وہ سارا اس احمد نورانی کی سٹوری کا ہے، اور یہ بالکل فیک سٹوری لگ رہی ہے. اس میں کوئی جان نہیں ہے، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے خود اپنی نورانی کی. اور پھر اس کے ساتھ جو جیو کے لوگ لگے ہوئے ہیں سارے یہ جرنلسٹ، وہ سارے کے سارے تو آلریڈی سب کی نظر میں ہیں، اور وہ بدنام زمانہ لوگ ہیں، لفافے لینے والے، کرپشن کرنے والے، اور کوئی دین ایمان نہیں ہے ان لوگوں کا. تو یہ چھوٹی سی ایک میرا تجزیہ تھا جو میں نے کیا. تو اس پہ آپ بھی اپنے کمنٹ دیجیے گا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے دوسرے موضوع کے اوپر. اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.